आपकी शक्ली में आशिके मुस्तफा गारी में कब से था मुंतजिर आपका, जब ना रास्ता मिला दस के उसी ने कहा, जब ना रास्ता मिला। मेहमाना निज़ाम भी तशरीफ ले आए स्टेज पर। हजरात गिरामी, कोई भी दीनी महफिल हो, दीनी इजलास हो, वक्त इतना नहीं है, मुख्तसर तौर पे बता रहा हूँ कि दीनी महफिल, दीनी इजलास अपने मकसूद तक पहुँचे हुस्न खूबी के साथ, उसके लिए ज़रूरी है तिलावत कलामुल्लाह से उस महफिल का आगाज़ किया जाता है। तो इंशाअल्लाह ताला बाज़ाब्ता तौर पे महफिल का आगाज़ तिलावत कलामुल्लाह से करने के लिए कारी अहमद साहब जो चंपानगर की सरजमीन से तशरीफ लाए हैं, मैं दावत दे रहा हूँ कि वो आए और बाज़ाब्ता तौर पे महफिल का आगाज़ तिलावत कलामुल्लाह से फरमा दें। أعوذ بالله من الشيطان وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا وعباد الرحمن وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم
إنها ساءت مستقرا ومقاما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله الله ما شاء الله. فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات الله أكبر كبيرا. وكان الله غفورا رحيما لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ الله الله يكرمك. ما شاء الله. اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان
علم الإنسان ما لم يعلم. صدق الله العظيم.